प्रथम प्रश्न मु किए हु आम आई। द्वितीय प्रश्न तुमे किए हु आर यू। से किए Who is she? मोर कर्तव्य कौन? What shall I do? मोर शेष केउठी? मोर भविष्यत कौन? यही प्रश्नर उत्तर देउ देउ अनेक शास्त्र संप्रदाय सन्थ पंथ सृष्टि होइछन्ति। केते उपनिषद शास्त्र सब रही, किंतु कृष्ण कहूथिले अहम। केतबेले कहूथिले मामे कंस अहं त्वं बोली कहूथिले। केतबेले आत्मा रूपरे से कृष्ण कहूथिले अहं वैश्वानरा भूत्वा। तेरे मु किए? कृष्ण ही आमको गीता माध्यम शिखेकरी जाइचंती मु आत्मा, मु परमात्मांकर जने प्रतिनिधि, मु आसीची परमात्मा ठारू, काम करुची परमात्मा पाई, जीवी परमात्मा पाखक। काम करुची परमात्मा पाई माने तार भी गोटे प्रकृत अर्थ कौन? निर्दिष्ट काम नुहे परमात्मा काम। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत प्रतिटी जीवनर जार जन्म मृत्यु अच्छी, प्रतिटी जीवनर उत्पत्ति आ प्रलय बा जन्म आ मृत्यु मध्य जहा करा जिबा कथा आमे करूचे सेटा ही आमर कर्तव्य। कौन करूचे? किए चाष करुची, किए बेपार करुची, किए राजनीति करुची, किए पाठ पढ़ुची, किए आईएएस होउची, किए ओएएस होउची, किए आईपीएस ऑफिसर होउची, किए फॉरेस्टर होउची, किए रेंजर होउची, किए सब कौन कौन होउछन्ती। परमात्मा का दुनिया रे ये समस्त कर्म ही मूल। आमे सबू मूलिया तांको पाई मूल लागुछु। मोर सर्वश्रेष्ठ परिचय होउची मु जने मूलिया। मु जने मूलिया, से बाघ हो, सिंह हो, गणा हो, गयल हो, मनीष हो, समस्त आमे मूलिया। यदि आमे जदि मूलिया हेलु आ मजूरीटा कौन? आमे जहाँ जहाँ करुचे जो कीर्ति रखुचे से गुड़ा कला मजूरी। बाघ जंगल रे अच्छी, जंगल को शिकारी की माने प्रवेश करने को दौनी
ତା ଶିକାରୀ ତା ଭୟରେ ଯାଉନି। ସେଇଟା ହିଁ ତାର କୀର୍ତ୍ତି। ସିଂହର ସେଇଆ, ଭାଲୁର ସେଇଆ, ହାତୀର ସେଇଆ, ମାଙ୍କଡ଼ର ସେଇଆ, ସାପର ସେଇଆ, ମଣିଷର ବି ସେଇଆ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଦୁଧ ପିଇଲି, ଭାତ ଖାଇଲି, ପେଟେଇଲି, ଆଣ୍ଠେଇଲି, ଚାଲିଲି, ଔଷଧ ଖାଇଲି, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କଲି, ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲି, ବିବାହ କଲି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ନାତି, ମୋର ନାତୁଣୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ମାମୁଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ମାଇଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଯେଉଁ କାମ କରୁ କରୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ମରିବି। ମୁଁଟି ମୋରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେଠି ଉଟି କଟିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ପୋଡ଼ା ହେଲା କି ପୋତା ହେଲା କି ଫୋପଡ଼ା ହେଲା? ସେଠି କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ଏଇ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୀଳା। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ରାମ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ବି ସେ ଲୀଳା କରୁଛୁ। ଆମ ଖେଳଟା ବି ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଆମର କାମନା ହିଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ଆମ ନାଟକ ବହି, ଗୀତା, ବେଦ, କୁରାନ, ବାଇବେଲ, ଆରି ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ନାଟକ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଜାଣିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ବାୟା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ହରି ହରି ହରି। ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଶଙ୍କରେର ମତ ଗୌରାଙ୍ଗେର ପଥ। ଆଉ ଜୟ ଗୁରୁ। ସେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନା। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଶିବାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାଧା ରମନ କହୁ। ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ହରେର ନାମୈବ କେବଳମ୍। ବାୟା କହିଲେ ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ। ଇଏ ସେବକ ବଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାର ପ୍ରଚାର ନ କରି ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି କେବେଠାରୁ କହିଲେଣି, ପୁଣି କହିବି, ଗଛ ଲଗାଅ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କର, ଗଛ ବଞ୍ଚାଅ, ଗୋପାଳନ କର, ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ଖାଅ, ନହେଲେ ମଇଁଷି ପାଳନ କର। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ବଳିଆ କହୁଛି। ଭଗବାନ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମହାପଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନ କରି ସରଳ ବା ସାଧାରଣ ଭଦ୍ରଲୋକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ସାଧନା ଜାରି ରଖ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୀତା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ବା କରିବ 8ଟି ଶକ୍ତିରେ କରିବ, 9ଟି ବି ନୁହଁ। ଭୂମିରା ପାନ ଲୋବା,
भूमि जल वायु अग्नि आकाश भूमिरा पानल वायु खंग आकाश मन बुद्धि ज्ञान बा विचार या नहीं कर ना आ विज्ञानटा से तारी भितर विज्ञान अच्छे सबू विज्ञान अमेरिकार विज्ञान आम भारतर विज्ञान सब विज्ञान सी कहले विज्ञान तो सब सृष्टि करुच्ची किंतु आम गोटे कथा सृष्टि कर पारुनी अनेक बाहु दरभक्त नेत्र एमती गोटे मनुष्य कौन सृष्टि हो पारा गीतार वर्णना अच्छी कृष्ण से रूपटे होते रामक भली किए 14 वर्ष ता स्त्री भाई कि जंगल में बुली पार कि तेणु से मर्यादा पुरुषोत्तम रावण को बध कल तो मकदमा एवं भी चलो नरसिंह कौन खुंटू बाहर गाऊ कौ दिन बाहर कि हिरण्यकश्यप को देखागला सेटा हिरण्यकश्यप जाने नरसिंह जानते सर्वव्यापक मटा को प्रमाण कर केवल शुणव अनुभव कर महाजन मान कथा को विश्वास कर जो दिन पृथ्वी सृष्टि है धर्म कौन थिला सेतबेले सनातन धर्म थिला कि धर्म थिला तापरे प्रकृति धर्म को सनातन धर्म बोली कहगला तापरे अनेक तापर कि पूर्व आम कहीपरानी केते धर्म सृष्टि होती आज भी सृष्टि हो सारी आगू को भी अनेक सृष्टि होगा चली आ बंद हो किंतु बलिया निजको सेवक कहूँ सेवा केमती मिलिबो सेही कथा प्रार्थना करुछि जो सेवा हो जो प्रकार सेवा हो धोबा होई मनर महिला को छड़ेवा पाण होई मृदंग गिनीर बजाई कीर्तन करिबा डम हेई भल कथार प्रचार करिबा ढोल बजेबा कंडरा हेई आमे घरर कांडारी बा नाविक हवा जीवनर कांडारी हवा गुरु को कांडारी सजेबा बा नाउरी सजेबा मेहनतर हेई अलिया आवर्जना को सफा करी परिवेश को सुस्थ रखिबा खंडायत हेई आमे कौन करिबा माने अन्य को देश को रक्षा करिबा माने मोट कथा अन्यर गोटे सहयोगी हवा यही तो सब कथा किंतु आमे सबाखिया हो साइलु ब्राह्मण हेनु कि क्षत्रिय हेनु कि हाँ ब्राह्मण टे भगवान को प्रार्थना कले ब्राह्मण हो वैश्य शुद्ध व्यवसायी हवा शूद्र राष्ट्र सेवा करिबा किंतु आ भितर आमे एते कथा जानिक आमे सब हेलु सबाखिया सबाखिया माने केवल पात्र मो उदर एणु मो लोके भयंकर यही सबाख्या है जहा पाइबी खाइबी कंचा भी खाइबी सीधा भी खाइबी पचरा भी खाइबी बासी भी खाइबी मद को पीबी क्षीर को पीबी नहीं पैड़ को पीबी नहीं हौ हौ बाबू माने कथाटा शुणिल जदि भल लगी ताको टिके भाबिबो लेखिक रखिब तमें कौन हम
ନିଜକୁ ପଚାର ମୁଁ କିଏ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି। ସେଇଟା ସଂକଳ୍ପ ହଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଆଜି ବସୁଧା ମାତା ପାଇଁ ଦରକାର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏତେ ନାମ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି 5ଟି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କେତେ ରଥ ଚାଲିବ, କେତେ ଛେରା ପହଁରା ହେବ, କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ଚାଲିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳିଆ ଅଛି ଜଟଣୀରେ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିଥିଲି, କାରି କଥା ବୁଝିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ତୁଳସୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଆ ବସାନ୍ତୁ ବା ବେତରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, 7 ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ। ତାପରେ ନୂଆଗଡ଼ ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ର, ତାପରେ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ତାପରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତ। ତାପରେ ପାରାଦୀପର ପରାଶର କ୍ଷେତ୍ର ପାରାଦୀପରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହି ଆଶ୍ରମକୁ ଲୁଟିବି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ସେଇ କଥା ଚାଲିବ। ଲୋକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବଳିଆକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବେ। ସେଇଠୁ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଉଥିବ, ବେତ ଛୁଆଁ ହେଉଥିବ, ସେଇଥିରେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଯାହା ନହେଲେ ନା। ପର ପୁଅ ମଲା, ରୋଗ ବାହାରେ ବାହାରେ ଗଲା, ମୋତେ କେହି ଦୋଷ ଦେବାକୁ ନଥିବେ। ଏତିକି କହି କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ସେଇ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ এই କଥା କେତ ପଦକୁ ଶୋଇକିରି ବା ବସିକିରି ବା ଠିଆ ହେଇକି ଯାଅ ବିଚାର କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ହରି 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 ଗୁରୁ।